ندوزو les interprétations géométriques ديال les nombres complexes. Donc درت لكم هنا un schéma. Donc les deux axes, رسمت لكم les deux axes ou les vecteurs U, V. Donc درت لكم واحد le nombre complexe d'affixe Z. Donc déjà on va définir ce qu'un affixe. Donc كاين بعدا واحد le point هنايا في l'espace اللي سميناه M. Il est défini par l'affixe dialo, li Z est égal à X plus Y. Donc Z est noté af de M, c'est-à-dire l'affixe de M, ou la propriété de l'affixe en général, donc l'affixe d'un vecteur AP, moins ZP, moins ZA. Alors l'affixe d'un point, donc on a une autre propriété, l'affixe d'un point M, ou ZM. Donc par exemple, le point M, c'est l'affixe dialo. Donc on va l'isqat à l'axe des réels, donc X, ou l'isqat à l'axe des imaginaires, ou Y. Donc l'affixe de M, ou X, plus IY. Donc on a l'axe des réels, ou l'axe des imaginaires. Donc le vecteur directeur de l'axe ou V, ou le vecteur directeur de l'axe des réels ou U. Donc le module de Z et l'interprétation dialo. Donc Z dialna ou l'affixe dial le point M. Donc le module de Z, tout simplement, ou la distance entre O et M. Donc la distance entre O et M, il y a la distance OM, où il y a le module de Z. Tout simplement, donc la propriété de Pythagore les deux. Donc on a un triangle isocèle où la mesure de l'hypoténuse de le triangle, il y a la somme, il y a la racine de la somme des carrés de la jauge. Donc module de donc OM, il y a la racine de x au carré plus il y a y au carré. Ou racine de x au carré plus y au carré, il y a le module d'IL OM. Donc voilà le module, donc il y a le module d'IL Z. C'est OM, il y a le module d'IL Z. Voilà, où il y a la distance, M 0, il y a l'affixe Z moins l'affixe 0. Voilà, donc Z, donc le module d'IL Z moins 0, ou la distance OM min OM. Voilà, nous avons d'abord l'argument. Donc l'argument d'IL le nombre complexe Z, ou tout simplement l'angle alpha. Donc l'argument ou l'angle alpha mabin U ou OM, mabin U ou OM li ou le module. Donc la distance, donc l'angle هو l'argument de Z. ونقدروا ايضا نوطيوه alpha هو l'angle ما بين U ou le vecteur OM modulo de pi. Donc la partie هذه من الكور فيها غير les interprétations. Donc حاولوا غير تفهموا معايا مزيان هادشي اللي غنشرح لكم باش توليو بحال قلتي تخيلوا هاد الشيء هذا. دونك الموديول هو هاد لا ديستانس ما بين او و ام، l'argument هو لونغل ما بين هاد لاكس دي ريال و لو فيكتور او ام، لافيكس هو لافيكس دان بوين هو زد ديال هذاك البوين ام، دونك هو زد ام، لافيكس دان فيكتور ا بي هو زد بي موان زد ا. دونك هادشي كله حاولوا تخيلوه حتى هاد الموديول هو هاد لا ديستانس هادي اللي هي راسين دو اكس كاري بلس اي كاري. دونك لو بوت من هاد لابارتي هو تيماجينيو هادشي و بحال يبان لكم لو شيما مزيان. دونك ندوزو دابا لا 8e astuce في لي فورم جيومتريك. دونك بالنسبه لهاد لاستيوس هادي on va s'intéresser les formes géométriques بحال les carrés, les losanges, les triangles, etc. On va donc parfois les questions de l'examen qui سولوكم montrer que هذا c'est un triangle isocèle par exemple. Donc غادي نحاولوا نديروا كاع les formes géométriques اللي كاينين. Donc نبداو بلا première forme اللي هي le triangle isocèle.
Donc soit A, B et C des points non alignés. Donc nous A, B, C non alignés. Voilà, un non aligné. Alors, il a des points non alignés. Forcément, on aura un triangle. Donc, on va un triangle isocèle. Voilà. Donc, ABC est un triangle isocèle en A. On isocèle. Donc, on va triangle isocèle en A. Donc, متساوي الساقين en A. Donc, si et seulement si AB est égal à AC, bien sûr, un مثلث اللي هو isocèle فراه AB كتساوي AC, et par la suite ZB moins ZA est égal à ZC moins ZA. كيفما قلنا الموديل ديال ZB moins ZA هو la distance AB. Donc le module ديال ZB moins ZA هو la distance AB, ou le module ديال ZC moins ZA هو la distance AC كيفما قلنا في les interprétations géométriques. Donc voilà, باش تمونطري ان لو تريونغل il est isocèle خصك تحسب ZB moins ZA الموديل ديالها والموديل ديال ZC moins ZA وتلقاوهم متساويين. Nous d'abord le triangle rectangle. Donc soit ABC des points non alignés. Nous avons un triangle rectangle en A. Donc ABC est un triangle rectangle en A si et seulement si ZC moins ZA et ZB moins ZA est égal à alpha I, où alpha est un réel différent de 0. Donc خاص تكون عندنا ZC moins ZA et ZB moins ZA كتساوي alpha I. علاش؟ حيت إلا حسبنا l'argument ديال هاد ZC ديال هاد alpha I هذه اللي غادي نلقاو l'argument ديال alpha I ديال alpha fois I. Donc I راه هو exponentielle I pi sur 2. Donc I est exponentielle I pi sur 2 I. Donc l'argument de alpha exponentielle I pi sur 2 est congru à pi sur 2 modulo de pi. وبالتالي فغيكون عندنا un angle ديال pi sur 2 ما بين le vecteur AC اللي هو ZC d'affixe ZC moins ZA ou ما بين le vecteur AB d'affixe ZB moins ZA. Donc غتكون عندنا un angle بيناتهم ديال pi sur 2 modulo de pi. وإلا كان عندنا angle ديال pi sur 2 modulo de pi ما بين AC ou AB, بالتالي فالتريونغل ديالنا غيكون isocèle en A. Donc هذه منين جايه؟ خاصكم تمونطريو بلي ZC moins ZA على ZB moins ZA est égal à alpha fois I. Nous d'abord le cas ديال le triangle rectangle isocèle. Donc rectangle ou isocèle في نفس الوقت. Donc soit ABC des points non alignés. حاولت نرسم لكم هنا un triangle rectangle isocèle. Donc ABC est un triangle rectangle isocèle en A si et seulement si ZB moins ZA et ZC moins ZA est égal à plus ou moins I. علاش بالضبط plus ou moins I؟ حيت باش يكون rectangle et isocèle في نفس الوقت. Donc déjà باش يكون isocèle قلنا بلي الموديل ديال ZB moins ZA خاصو يكون كيساوي الموديل ديال ZC moins ZA. دونك باش يكون ايزوسيل خاص تحقق لينا هادي، وهادي نقدروا نردوها على شكل الموديل ديال زد بي موان زد ا على الموديل ديال زد سي موان زد ا تكون كتساوي واحد باش يكون ايزوسيل. وفي نفس الوقت خاص يكون عندنا ريكتونغل، وكيف ما قلنا باش يكون ريكتونغل خاص تكون زد بي موان زد ا على زد سي موان زد ا كتساوي الفا فوا اي avec alpha différent de 0. Voilà, donc on a ZB moins ZA et ZC moins ZA كتساوي alpha fois i. De plus, le module qui est ZB moins ZA et ZC moins ZA هو واحد. Donc forcément هنا غادي تكون عندنا donc غادي تكون عندنا ZB moins ZA على ZC moins ZA هو plus ou moins i، حيت
déjà خصو يكون imaginaire pur, ou de plus le module هو واحد. Donc forcément غادي يكون ZB moins ZA على ZC moins ZA كيساوي plus ou moins I. ندوزو دابا le triangle équilatéral. Donc ها هو رسمت لكم un triangle équilatéral, c'est-à-dire متساوي الأضلاع. Méthode 1, باش نمونطريو ان التريونغل équilatéral, soit غادي نكالكوليو les distances AB, AC, BC à travers les modules ZB moins ZA, ZC moins ZA, ZB moins ZC, ونمونطريو كو كاملين متساويين ديك الساعة forcément le triangle غيكون équilatéral. و la deuxième méthode هي نحسبوا le rapport ZC moins ZA على ZB moins ZA, و إلا لقينا exponentielle plus ولا exponentielle moins IP sur 3, le triangle il est équilatéral. علاش؟ حيت منين كنحسبوها وكنلقاو exponentielle plus ou moins IP sur 3 déjà كتعطينا بلي الموديل ديال هادشي كيساوي واحد. دونك غتجينا ZB moins ZA, دونك هادي كتامبليكي que le module ديال ZB moins ZA est égal au module ديال ZC moins ZA. Voilà, donc هذا هو الريزولطا ملي on passe au module. وكتعطينا في نفس الوقت بلي l'angle ما بين AC ou AB est congru à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Donc l'angle ما بين AC ou AB غيكون هو pi sur 3. وفي نفس الوقت غيكون عندنا زد بي موان غتكون عندنا هاد المسافه ديال ا بي كتساوي زد سي موان زد ا اللي هي ا سي, وبالتالي فا لو تريونغل بزز منو يكون équilatéral. Donc voilà, à vous de choisir la méthode اللي vous convient, soit تحسبوا l'égalité des modules ou là تمونطريو que ZC moins ZA على ZB moins ZA كتساوي exponentielle plus ou moins IP sur 3. Alors, le parallélogramme, donc un parallélogramme ABCD, on dit que ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB qui s'aoui le vecteur DC. Donc il a quand même s'aoui, فضروري انه يكون parallélogramme, حيت إلا كانت l'égalité de هاد جوج فforcément غتكون عندنا حتى l'égalité de هاد جوج, وهادي هي la définition d'un parallélogramme. Donc il a quand AB vecteur AB qui s'appelle le vecteur DC, c'est-à-dire ZB moins ZA, la fixe le vecteur ZB moins ZA qui s'appelle ZC moins ZT. Donc il a montré tout l'égalité RDIFA, forcément ABCD est un parallélogramme. Alors, le rectangle, donc un rectangle c'est un parallélogramme qui زوايا ديالو زوايا قائمة, donc كاملين كيساويو 90 درجة. دونك ولكن ماشي بالضروره كاملين, غير الا كانت وحده في دوك الزوايا كتساوي 90 درجه, والا كان باراليلوغرام من الفوق ففورسيمون سي ان ريكتانغل. دونك باش يكون ا بي سي دي تاع ريكتانغل خاص يكون باراليلوغرام, سيتادير تكون ا بي فيكتور ا بي كيساوي فيكتور دي سي, هذه هي الديفينيسيون ديال ان ريكتانغل, و يكون زد دي موان زد ا على زد بي موان ZA تكون كتساوي واحد الالفا فوا اي, الفا ديفيرون دو زيرو, حيت هاد الالفا اي كتعطينا ان ا دي, دونك كتعطينا ان الفيكتور ا دي والفيكتور ا بي بيناتهم ان انغل ديال بي سور 2. فوالا, دونك الا كان بيناتهم ان انغل ديال بي سور 2 ف و من الفوق عندنا سي ان باراليلوغرام, دونك فورسيمون غيكون ان ريكتانغل. Donc si et seulement si هذه هي ZB moins ZA est égal à ZC moins ZT, وهذه هي la condition اللي زايده خصكم تمونطريوها. donc ZT moins ZA على ZB moins ZA تكون كتساوي alpha I avec alpha un réel non nul. On passe au carré. Donc ABCD est un carré si et seulement si. Donc déjà un carré, c'est un parallélogramme. Donc AP vecteur est égal à DC vecteur.
وفي نفس الوقت خاص يكون هاد خاص يكون بحال ريكتونغل، خاص يكون ريكتونغل. دونك خاص تكون زد بي موان زد ا على زد دي موان زد ا تكون كتساوي الفا اي باش يكون عندنا هنايا ان اونغل دروا. دونك فوالا لي دو كونديسيون كيعطيونا ان ريكتونغل. دونك هادو هما لي كونديسيون دو ريكتونغل. ولكن الكاري باش زايد على الريكتونغل هي ليغاليتي ديال لي ديستانس اللي اون فاس من بعضياتهم. فوالا ليغاليتي ديال كاع لي ديستونس اللي هنا. دونك خاص تكون عندنا اون بليس من داكشي تكون ا بي كتساوي ا دي. دونك الا كانت ا بي كتساوي ا دي الوغ غير هاد ليغاليتي غتعطينا بين الاخرين متساويين حيت سي ان باراليلوغرام. دونك هادوك اللي متقابلين كيكونوا متساويين. دونك خصنا نمونطري وحده اللي حدا الاخرى متساويين باش يكونوا كاع اللي باقيين متساويين. دونك خاص يكون ا دي كتساوي ا بي هي هي. دونك زد بي موان زد ا الموديل على زد دي موان زد ا كيساوي واحد. دونك يكونوا لي موديل زد بي موان زد ا و زد دي موان زد ا يكونوا متساويين. فوالا دونك هادو هما لي كونديسيون ديال ان ريكتونغل. دونك نزيدو نبينوهم. دونك ا بي ايكال ا دي سي هي زد بي موان زد ا est égal à ZC moins ZT. وبالنسبة لهادي دونك عندنا زد بي موان زد ا على زد دي موان زد ا هي الفا اي والموديل ها هو. دونك الموديل ديال الكوسيون هو الكوسيون دي موديل بحال هكا كيساوي واحد. بالتالي فزد بي موان زد ا على زد دي موان زد ا خاصها تكون كتساوي بلس ولا موان اي. اي فوالا دونك هادشي اللي كاين. دونك خصكم تحسبوا زد بي موان زد ا على زد دي موان زد ا وتلقاوها وها هي بلس و موان اي. وتحسبوا زد بي موان زد ا تلقاوها كتساوي زد سي موان زد دي باش يكون ا بي سي دي est un carré. Et enfin le losange. Donc soit ABCD un losange. Nous un losange. Un losange c'est un parallélogramme. Donc les diagonales dialo qui sont égales. Donc les diagonales dialo متساويين. Ou qu'il y a une deuxième définition. L'IA c'est un parallélogramme ou deux côtés consécutifs. Donc هذا مثلا وهذا خصهم يكونوا متساويين. Donc deux côtés consécutifs إلا كانوا متساويين وهو كان un parallélogramme. Donc c'est un losange. Donc alors il y a deux définitions. Alors il y a deux méthodes. La première méthode est de montrer un parallélogramme, c'est-à-dire ZP moins ZA et ZC moins ZD. Donc l'égalité des affixes des vecteurs, bien sûr parallèle. وثاني خاص يكون عندك ZD moins ZP على ZC moins ZA كتساوي الفا اي. c'est-à-dire l'angle ما بين هاد AC وهاد DB يكون كيساوي 90 درجة. c'est-à-dire pi sur 2. داكشي علاش خاص تكون زد دي موان زد بي على زد سي موان زد ا كتساوي الفا اي الفا ديفيرون زيرو حيت لارغومون ديال الفا اي هو بي سور 2 مودولو دو بي. ندوزو دابا la deuxième méthode, donc plus ou moins pi sur 2. La deuxième méthode, donc ça montre au parallélogramme, c'est-à-dire zb moins za égale zc moins zt. Au نفس montrer l'égalité des deux côtés consécutifs. Par exemple le côté AB ou le côté BC. Donc il a montré la ZB moins ZA كتساوي ZC moins ZB ou la ZB moins ZA كتساوي ZB moins ZC en module. Donc ABCD est un losange. Donc voilà pour les formes géométriques classiques.